आदाब। आज हम एक इंतहाई हसास, पेचीदा और बहस तलब दस्तावेज पर गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये तहरीर मुसन्निफ शहबाज अहमद की है, जिसमें इन्होंने इस बात पर सख्त तशवीश का इजहार किया है कि जदीद माशरे में नौजवानों और ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़कियों का इखलाकी और समाजी जवाल किस तेज़ी से हो रहा है। आज हम इन्हीं बुनियादी अवामिल को समझेंगे जिन पर यह तहरीर मबनी है। इस जायजे को बिल्कुल गैर जानिबदार रखने के लिए हमने मुसन्निफ के दलाइल को इन 6 अहम हिस्सों में तकसीम किया है। शुरू करेंगे मुसन्निफ के बुनियादी मफरूज़े से, फिर देखेंगे जदीद टेक्नोलॉजी के ख़तरात, समाजी रिश्ते, मजहबी तालीम का किरदार, हया और पर्दा, और आखिर में उनके तजवीज़ करदा हल को समझेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। मुसन्निफ का बुनियादी मफरूज़ा आखिर है क्या? इन्होंने अपनी इस तहरीर की बुनियाद किस चीज़ पर रखी है? यहाँ ये क्लियर करना फ़ौरन ज़रूरी है कि मुसन्निफ के पास किसी रस्मी मजहबी आलिम की डिग्री नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की तालीम रखते हैं। इसीलिए इन्होंने शुरू में ही दावा किया है कि उनका मकसद किसी मखसूस फ़िरके या ज़ात को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में फैलने वाली बुराइयों का एक सोशियोलॉजिकल यानी समाजियाती तज्जिया करना है। अगरचे उन्होंने अल्फाज ज़रा सख्त इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दस्तावेज़ का बुनियादी दावा यही है। दस्तावेज़ के मुताबिक ये ज़वाल कुछ मखसूस अवामिल की वजह से आ रहा है। मिसाल के तौर पर घरों में मुनासिब तरबियत की कमी, मोबाइल फ़ोन की शदीद आदत जिससे नमाज छूट रही है, हराम कमाई का असर और स्कूल कॉलेज के बेमोहर रिश्ते। मुसन्निफ के ख़याल में ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा संगीन इखलाकी बहरान पैदा कर रहे हैं जिसे अगर वक्त पर रोका ना गया तो नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो आजकल हम सब के माशरे का एक बड़ा मसला है, जदीद टेक्नोलॉजी के ख़तरात। देखिए, मुसन्निफ सोशल मीडिया को महज एक टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं समझते, वो इसे एक अंधेरी दुनिया करार देते हैं। उनके मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट्स और ग्रुप्स के ज़रिए नौजवान लड़कियों को नफसियाती तौर पर टारगेट किया जाता है। उन्हें धोखे में रखकर ब्लैकमेलिंग के ऐसे गहरे जाल में फंसाया जाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। ये एक बाकायदा थ्रेट है। और यहाँ ये दिलचस्प मुवाजना देखिए। मतन का दावा है कि टीवी सीरियल्स हमारी यूथ को धोखेबाजी और साजिशों की मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन ड्रामों को देखकर नौजवान हकीकी ज़िंदगी और ख़ानदान की शफाफियत को भूल जाते हैं। वो रियल रिलेशनशिप्स को अहमियत देने के बजाय उन्हीं बनावटी कशमकश और कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर बात आती है उन डिवाइसेस की जिनसे हम हर वक्त चिपके रहते हैं। तहरीर वाज़े तौर पर कहती है कि डिजिटल आदात और रूहानियात एक साथ नहीं चल सकते। अजान के वक्त भी बस थोड़ी देर और कहकर मोबाइल में उलझे रहना इस बात का सबूत है कि डिजिटल दुनिया ने हमारे मजहबी निज़ाम ज़ब्त को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। और यही बातें सीधा हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ ले जाती हैं, जो है समाजी तख्वीफ और नए ज़माने के रिश्ते। आजकल हम अक्सर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा सुनते हैं, राइट? लेकिन ये दस्तावेज इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मुस्तरद करती है। इसके बरक्स ये इस्लामी नुक्ते नज़र पेश करती है कि जिस्म दरअसल अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। इस पर इंसान की अपनी बेलगाम मर्जी नहीं चलनी चाहिए, बल्कि इसे मजहबी कवानीन और खुदाई हुदूद के ताबे होना ज़रूरी है। मुसन्निफ इस आज़ादी और अनमॉनिटर्ड समाजी मेलझोल से मुताल्लिक बहुत सख्त वार्निंग्स देते हैं। उनका मानना है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ दोस्ती अक्सर ब्लैकमेलिंग पर ही ख़त्म होती है। जाली नामों से धोखा देना, ऑनलाइन वैलिडेशन या नामहरम मर्दों से तारीफ़ की तलाश और प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें आखिरकार ज़िना जैसी संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों की तरफ ही ले जाती हैं। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर इन सब मॉडर्न प्रॉब्लम्स और सोशल चैलेंजेस का हल क्या है? मुसन्निफ इस तबाहकुन तूफ़ान के आगे क्या बंद बांधने की तजवीज़ देते हैं, जिसका जवाब हमें इस चौथे हिस्से में मिलता है। मजहबी तालीम का किरदार। यहाँ दीनी तालीम को असल ढाल यानी अल्टीमेट शील्ड करार दिया गया है, लेकिन मुसन्निफ एक तल्ख हकीकत बयान करते हैं कि आजकल कुछ मदारिसों में भी ये तालीम सिर्फ बराए नाम रह गई है। अगर बच्चों में बुनियादी ईमान, इखलाक और नज़्म ज़ब्त पैदा करने वाली तालीम ही नहीं होगी, तो वो बाहर की चमकती दमकती दुनियावी ख्वाहिशात और फरीब का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे?
اگر ہم اس موازنے پر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ مصنف کی تنقید دونوں طرف ہے۔ جدید اسکول بے مہارت میل جھول بڑھا کر بچوں کو ایمان سے دور کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نام نہاد مدارس بنا قرآن کا اصل مفہوم سمجھائے صرف رٹا لگوانے پر زور دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مثالی تعلیم وہ ہے جو ماڈرن سکل سکھانے کے ساتھ ساتھ ایک گہری اخلاقی اور روحانی سمجھ بھی پیدا کرے۔ اور اس روحانی سمجھ کا عملی مظاہرہ ہمارا 5واں حصہ ہے، حیا، پردہ اور نفس۔ تحریر کے مطابق اصل جنگ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے، یعنی ہمارا نفس۔ اسے ایک ایسی اندرونی طاقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو مسلسل انسان کو گناہ پر اکساتی ہے۔ اگر اسے مضبوط ایمان اور سیلف ڈسپلن کے ذریعے لگام نہ ڈالی جائے تو یہی نفس نوجوانوں کو مادیت اور بے حیائی کی طرف گھسیٹ لے جاتا ہے۔ اسی نفس کو قابو کرنے کے نظام کا نام پردہ ہے، اور پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ مصنف نے نئے دور کے فیشن حجابز کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ٹائٹ فٹنگ اور نمائشی حجاب پردے کے اصل مقصد کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ پردہ محض سر پر رکھا ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ جسمانی اور سماجی حدود کا ایک مکمل نظام ہے۔ اپنی اس بات کو تحقیقی وزن دینے کے لیے مصنف نے قرآن پاک کی سورہ النور کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے، جس میں واضح حکم ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ آیت اس بات کے قائم دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ نگاہ کو قابو میں رکھنا اور فزیکل باؤنڈریز مینٹین کرنا صرف ایک معاشرتی رسم نہیں بلکہ سیدھا خدائے حکم ہے۔ ان تمام دلائل، وارننگز اور مسائل کو سامنے رکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور چھٹے حصے پر، مصنف کے تجویز کردہ حل۔ دیکھیے، مصنف صرف مسائل گنا کر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ خاندانوں کے لیے ایک پورا ایکشن پلان دیتے ہیں۔ پہلا قدم، گھر میں والدین اور بچوں کے درمیان ایک خلا اور محبت بھرا تعلق واپس قائم کرنا۔ دوسرا، ڈیجیٹل ڈی ٹاکس، خاص طور پر نماز کے اوقات میں۔ تیسرا، بچوں کے دلوں میں اللہ کا احساس جگانا۔ اور چوتھا اور انتہائی اہم پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا ہے، جی ہاں، 20 سے 24 سال کی عمر۔ تحریر پرزور اصرار کرتی ہے کہ والدین اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں اسی عمر کے بریکٹ میں ہو جائیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بالکل وقت پر شادی ہونے سے نوجوانوں کی نفسیانی اور فطرتی خواہشات پر قابو پانا آسان ہوتا ہے اور وہ کسی بھی قسم کی ممنوع یا حرام ایکٹیویٹی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس دستاویز کے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے مصنف کی یہ آخری بات بہت گہرائی رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، تبدیلی تب نہیں آئے گی جب ہم دوسروں کو سدھارنے کی بات کریں گے، تبدیلی تب آئے گی جب ہم خود کو سدھارنے کا آغاز کریں گے۔ یعنی سارا الزام ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ یا معاشرے پر ڈالنے کے بجائے اپنا ذاتی احتساب اور اپنے ہی اعمال کی درستگی سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک انتہائی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی اور ہر وقت کنیکٹڈ ڈیجیٹل دنیا میں روایتی خاندان اپنی جدید سماجی ضرورتوں اور مطلق مذہبی حدود کے درمیان آخر توازن کیسے قائم کریں؟ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کی اس ٹکراؤ کے بیچ اپنی اگلی نسل کو کیسے محفوظ رکھیں۔ امید ہے آج کا یہ جائزہ اس پیچیدہ بحث کو سمجھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔